ہماری جو دنیا ہے گلوبل وارمنگ کی طرف جا رہی ہے. یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، اس لیے کہ ڈیم نہیں بن رہی یہاں پہ. سیلاب نہیں آپ کے اوپر عذاب آیا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس میں ہمارے بس میں یا آپ کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے یہ ہماری مس مینجمنٹ ہے. ہمارے گناہ تو جو ہے سو ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے سب کچھ. السلام علیکم جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اپڈیٹس اور میں ہوں آپ کے ہوسٹ ایمان فاطمہ. ناظرین جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سیلاب ہر سال آتا ہے، لیکن سیلاب جب آتا ہے تو بہت سے لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. لیکن آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ سیلاب آتے کیوں ہیں. تو آئیے ہم یہاں پہ موجود لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. سلام. آپ کا نام؟ عرفہ. عرفہ. آپ کا نام؟ علی. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے؟ اللہ کا شکر. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے خیال میں سیلاب کیوں آتے ہیں؟ سیلاب بیسیکلی ڈیمز کی وجہ سے آتا ہے. لائک ڈیمز نہیں ہیں پاکستان میں، اور اس طرح سے ڈیمز ہونے چاہیے کیونکہ پانی جب سٹور ہوگا تو وہ یوزفل ہو سکتا ہے. لیکن اگر ڈیمز نہیں ہوں گے تو آبویسلی وہ تباہی ہوگی. تو میرے خیال میں ڈیمز کی کمی کی وجہ سے سیلاب آتا ہے. آپ کے خیال میں سیلاب کیوں آتا ہے؟ یہ زیادہ بارشیں جو رتی معمول سے زیادہ ہو کر، تو جس کی آگے اسٹوریج ہے نہیں ہمارے پاس، اس لیے سیلاب آ جاتے ہیں. سیلاب پر قابو کس طرح سے پایا جا سکتا ہے؟ سیلاب پر قابو پانا فی الحال تو بہت مشکل ہے، لیکن ابھی تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں. جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں راوی میں بہت پانی ہے، ستلج وغیرہ میں، تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں فی الحال تو. لیکن ہمارے آرمی فورسز، رینجرز جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ضرور قابو پا لیں گے. آپ بتائیں. جی ہماری گورنمنٹ انتظامیہ کوشش کر رہی ہے، اللہ خیر کرے گا. آرمی بھی ہماری شانہ بشانہ ہے، اور ہماری جو ہے پاکستانی قوم زندہ دل ہے وہ لگی ہوئی ہے. انشاءاللہ مل کے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس گھر نکلے گا. یہ عوام کے کردہ نہ کردہ گناہوں کی سزا ہے یا صرف اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ نہیں دیکھیے اللہ کی طرف سے بھی ہے، لیکن بارشیں جس طرح سے آپ نے دیکھا اس دفعہ رین فال بہت زیادہ ہوئی ہے. ویدر کی وجہ سے بھی آپ لوگ بول سکتے ہیں، کلائمیٹ چینج بھی ہے تو گناہوں کی سزا بھی بندہ کہہ سکتا ہے، لیکن یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی ہمارے گناہ تو جو ہے سو ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے سب کچھ. باقی انشاءاللہ دعا کر کے اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا. آپ بس یہ دعا کیجیے، اللہ سننے والا ہے. بے شک بے شک. آپ کے نزدیک ہر سال سیلاب کیوں آتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہماری مس مینجمنٹ ہے. ہماری جو حکمران ہیں کہ وہ پہلے سے اس کا کوئی صحیح دباب نہیں کرتے یا کوئی اس کا ارینج نہیں کرتے کہ اگر مجھے پتا ہے کہ اگر میرے گھر میں بجلی نہیں ہوگی تو میں کہاں سے کیا کروں گی، تو مجھے اس کا پہلے ہی حل سوچنا چاہیے. تو ہمارے یہاں نااہلی ہے حکمرانوں کی کہ وہ اور کاموں میں تو لگے رہتے ہیں، جو صحیح کام ہے اس پہ وہ لوگ فوکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ اس چیز پہ فوکس کریں نا کہ آپ کی عوام کو کیا پریشانی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی سیلاب زلزلہ آیا تو ان کا کیا بنے گا. ہمارے اعمال ہیں، ٹھیک ہے، قتل و غارت عام ہے، زیادتیاں عام ہیں، جھوٹ عام ہے، سود عام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ قرآن پاک کو بھی آپ ایک گانے کی طرز میں پڑھتے ہیں، تو پھر یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی ہم مول لے رہے ہیں نا. تو رب ہمیں کتنا سپیئر کرے، کتنا ہمیں برداشت کرے یا کتنا درگزر کرے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ پرے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے. اس میں میں آپ ہم سب شامل ہیں کہ ہم وہ اچھے کام کریں جس سے ہمارے رب کی رضامندی ہمیں حاصل ہو. اچھا ایسی کنڈیشن میں سیلاب پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا؟ دیکھیں اب تو بالکل ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہے. ابھی تو فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیسے قابو پائیں گے. یہ اسٹریٹجی انہوں نے اچھی کی کہ جو لاہور کی طرف آ رہا تھا اس کا رخ موڑ دیا. فی الوقت تو یہی حل ہے، لیکن جب یہ چیزیں اپنے اللہ نے چاہا تو یہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر آئندہ اس کے لیے کوئی اس کا ارینج کریں اور اس کا انتظام کریں کہ بھئی سیلاب سے اتنا نقصان جو ہوتا ہے وہ دیہات میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، لڑکیاں سب در بدر ہوتے ہیں، بے پریشان ہوتے ہیں اور بہت برے حال ہوتے ہیں ان کے. ظاہر اپنا گھر کی ایک ایک چیز، ایک ایک تنکا جو ہے وہ بڑی مشکل سے بنتا ہے. بے شک وہ دیہاتی لوگ ہیں لیکن ان کے گھرستی تو ہوتی ہے نا، اور اس مہنگائی کے دور میں یہ چیزیں لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو حکومت کو چاہیے ایک تو سب سے پہلے ان کو امداد دے. ٹھیک ہے، پھر یہ جو سیلاب آ رہے ہیں اس کی روک تھام کے لیے پوری توجہ سے پورا فوکس کرے. اس کو یہ چھوڑ دے، یہ ڈیم بنانا، ڈیم تو خیر بنانی چاہیے لیکن یہ چھوڑ دے جی سڑکیں بنا رہے ہیں یہ، اور ٹرین، یہ بسیں، یہ اپنی جگہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن
जो अहमियत है इस वक्त वो ये है कि सैलाब को किस तरह रोका जाए। बताएं आपके ख्याल में सैलाब क्यों आता है? सैलाब क्यों आते हैं? क्योंकि बारिशें ज़्यादा होती हैं। जब बारिशें कम होती हैं तो ये रहमत होती है, और जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो ये सैलाब की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, इसमें हमारे बस में या आपके बस में तो कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये अवाम के ना करदा और करदा गुनाहों की सजा है या ये हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, इसमें बारिश का ज़्यादा हो जाना, इसमें हुकूमत का या किसी का या आप है या मेरा तो कोई अमल दखल नहीं है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और जहाँ तक बात है कि हमारे गुनाह या हमारे किए की जो बात है, तो अब मैं आपके बारे में नहीं जानता कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या आप क्या फेल कर रहे हैं, या आपको मेरा नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। तो जिस तरह अल्लाह ताला के घर में तो हर कोई जाना चाहता है, उम्रा करना चाहता है, हज करना चाहता है, लेकिन हर बंदा नहीं जा सकता। तो इधर भी यानी कि अब बात वही है, गुनाह एक कर रहा है, सज़ा 4 को मिलती है। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला ने ये हमें हमारी सज़ा दी है, लेकिन काफ़ी जगह पर ये सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि जी हमारे गुनाहों की ही हमें सज़ा मिल रही है ये। लेकिन ये मेरे ख्याल से रहमत है, और जब ज़्यादा बरस जाती है तो ये सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेती है। लेकिन अभी हम लाहौर में खड़े हैं और यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बारिशें या यहाँ पे फ़िलहाल जिस एरिया में हम खड़े हैं यहाँ पे सैलाब ने, कुछ ऐसे इलाके हैं या कुछ ऐसे एरिए हैं जहाँ पे ये दरिया गुजरते हैं, तो वहाँ पे फिर बेसिकली जैसे दरिया रावी है, यहाँ पर दरिया रावी थी बहुत बड़ी, लेकिन करते करते वो छोटी होगी और लोगों ने वहाँ पे घर बना लिए, और अब जब पानी की रवानगी ज़्यादा हुई तो वो घर तबाह हो रहे हैं। इसमें अल्लाह ताला का या हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है। आप लोगों ने उस यानी कि ना हक ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया और वहाँ पे घर बना ली, और जब वो ये चीज़ बनी हुई इस चीज़ के लिए थी कि यहाँ पे दरिया गुजरना है या समुद्र गुजरना है, और आपने वहाँ पे रहायशी जगह रख ली है, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला का तो कोई ऊपर नहीं हम कह सकते, या हुकूमत के ऊपर तो कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। तो उस एरिया को खाली कर देना चाहिए, बेहतर है। आपके ख्याल में हर साल सैलाब क्यों आते हैं? मेरे ख्याल से एक तो ये कुदरती अमर है, जिस तरह से बारिशें हो रही हैं और उस वजह से भी सैलाब है। दूसरा मेरे ख्याल से ये जो ग्लेशियर हैं, जो कुदरती आपकी माहौलियाती तब्दीली है, ज़्यादातर सबसे बड़ी वजह वही है। इसी वजह से हर साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आलूदगी ज़्यादा हो रही है माहौल में और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हमारी जो दुनिया है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रही है, तो उस वजह से हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं सैलाब की तादाद। मतलब अगर ऐसा सब कह भी रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू भी करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है हर इंसान जब भी उसको परेशानी आती है वो अल्लाह की तरफ ही रुजू करता है, और ये बहुत बड़ी परेशानी है पूरी कौम के ऊपर। तो हमें अगर अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। से ज़्यादा डैम बनाए जाएँ, और मैंने अभी पिछले दिनों पढ़ा है कि शायद ये जो दरिया होते हैं उनकी खुदाई भी ज़्यादा की जाए, ताकि उनकी गहराई ज़्यादा हो, उनमें पानी की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाए। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है, तो शायद ये वजह भी हो। लेकिन डैम तो ऑब्वियसली बनाने चाहिए ताकि वो हम सेव कर सकें पानी को भी और उसको कंट्रोल भी कर सकें। मेरे नज़दीक ये है कि एक तो हमें डैम बनाना चाहिए, मज़ीद डैम होने चाहिए हमारे पास। हमारी हुकूमत को चाहिए इन चीज़ों को, देखो दूसरे मुल्कों में भी तो है नहीं चीज़ें, बारिशें भी होती हैं, सैलाब भी आते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये पाकिस्तान ही डूबता है? इसलिए कि डैम नहीं बन रही यहाँ पे। ये कहते हैं जी हमारे अमाल का है, ये भी तो देखें ना कि हम काम क्या कर रहे हैं, हमारे हो रहा क्या है यहाँ पे। अगर डैम भी बने हुए हैं तो फिर भी सैलाब आता है, फिर हमारे अमाल समझो कि है। एक चीज़ बनी ही नहीं हुई, कामयाबी नहीं है, कोई डैम ही नहीं है, कोई कि तुम लोगों ने नाले ख़त्म कर दिए, नदियाँ ख़त्म कर दी, नहरें ख़त्म कर दी, और तुम कहते हो कि सैलाब भी ना आए। ये चीज़ें फिर सैलाब की शक्ल में आएंगी, ज़रूर आएंगी। बस यही मैं कहूँगी कि हुकूमत से मैं यही इंतज़ार करती हूँ कि आप प्लीज़ डैम बनाए अपने ये हमारा मुल्क है, इसमें जो ना गरीब वो पिस रहे, वो उनके घर तबाह बर्बाद हो गए, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे वो बेचारे। हमें तो बहुत तकलीफ है इस चीज़ की, बहुत। हमारे अमाल इतने अच्छे हैं, तो रब जब गुस्से में होता है तब यही काम होते हैं। आप देखें पाकिस्तान दिन ब दिन जो महंगाई होती जा रही है, बेरोजगार बढ़ती जा रही है, और ये सैलाब नहीं आएगी, या सैलाब नहीं, आपके ऊपर अजाब आया है, ठीक है, पाकिस्तानी खासकर अजाब है। और मैं ये देखे जब आपने डैम ही नहीं बनाने,
جب آپ نے کوئی چیز نہیں تیار کرنی, جب آپ نے دیکھنا کہ آپ نے ہر چیز اپنے پاس رکھنی ہے, آپ کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر ڈیم بنایا. آپ نے جب جو لوگ جو گورنمنٹ اپنی عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے, اس نے کیا ڈیم بنا کرنے ہیں. اب میں لاسٹ ٹائم میں کل جاپان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, انہوں نے اپنی ڈیم اتنے بنا چکے ہوئے ہیں, اتنے ڈیم بنا چکے, اتنے درخت بنا چکے ہیں کہ وہاں پہ اگر سیلاب ہے, سیلاب نہیں کبھی بھی آ سکتا. اگر سیلاب کا پانی آ بھی جاتا ہے ان کی وہاں پہ گھروں میں آ بھی جاتا ہے, گھروں میں کبھی بھی نہیں آئے گا سیلاب وہیں پہ, کیونکہ انہوں نے درخت اتنے بنا چکے ہوئے ہیں کہ درخت اس کو کنٹرول کریں گے. آپ نے یہاں پہ درخت ختم کر دیے ہیں, آپ نے وہاں پہ جو ہے ہر چیز سوسائٹی بنا دیا. آپ نے پورے لاہور کے اندر سے, پورے لاہور میں دیکھو نا, ابھی گننے میں آؤں نا تو پورے لاہور کے اندر سوسائٹی بڑھ گئی ہوئی ہیں, آپ کے درخت کم ہو گئے ہیں. اور اس میں بات کروں گا, آپ کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ ڈیم بنائے, کیونکہ آپ کے جب ملک میں ڈیم ہی نہیں ہونا تو اسلام بھی نظر نہیں ہٹے گا. ہر سال ہماری اتنی مواد ہوتی ہیں, اتنے آپ آج بھی دیکھے, اگر ریکارڈ میں ہم دیکھیں, بتا نہیں رہے میڈیا والے, تو آپ کے مواد کتنی ہو چکی ہیں کہ آپ پریشان ہو, کیونکہ وہ لوگوں کو بتا نہیں کہ لوگوں کے دل میں ڈر آ جائے گا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, جس میں ہم نے ایک سوال پہ بات کی, ایک ٹاپک پہ بات کی کہ سیلاب کیوں آتا ہے. اس پہ ہم نے بات کی, یہاں پہ موجود لوگوں کی رائے لی. آپ کی کیا رائے, آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تو اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ ایمان فاطمہ کو بھی اجازت دو کہ اللہ حافظ.